আর দেশ জুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অবৈধ বাংলাদেশি তাদেরকে বের করে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছে, তাদের ধরপাকড়ের একটা প্রক্রিয়া চলছে। 153 জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি তাদেরকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। 153 জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই রাজস্থানে এই 153 জনকে পাকড়াও করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করা হবে এই 153 জন বাংলাদেশি যারা বেআইনিভাবে ভারতে থাকছিলেন। हमें यहाँ जो निर्देश प्राप्त हुआ था सरकार से कि इनके लिए एक अस्थायी रूप से एक डिटेंशन सेंटर बनाना है, जो कि यहाँ पे एक ये ग्राम विकास अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर है मंदोर के अंदर, उसके अंदर बनाया गया था। तो उसको नोटिफाई करने की उसकी एनओसी हमने दे दी है। उसके बाद समस्त कार्रवाई जो है पुलिस विभाग द्वारा की जाए। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।